أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء وعباد الله الصالحين وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دستور يا سيدي يا سلطان الأولياء يا سيد القطب المتصرف، مدد دستور يا سيدي ومولاي نظركم يا رجال الله. الله 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 عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 Sultan Allah. You are the Sultan, Ya Rabbi. As you like. We say Alhamdulillah ala kulli hal. Thank you, Ya Rabbi. Gratitude to you for everything that we have. That everything that you have given us. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah. Your example. Isn't he your example? Yes, Eddie. Rasulullah, he was uswatun hasana to the one that wants Allah. لقد كان لكم في أستعيذ بالله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله إلى آخر الآية. You have in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, O mu'min, O Muslim, everyone, a good example if you are seeking Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memulainya dengan mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas setiap keadaan. Aku berterima kasih kepadamu ya Rabb, karena engkaulah sang Raja. Dan beliau mengingatkan kepada kita bahwa dalam Rasulullah itu terdapat suri toladan yang patut kita ikuti bagi kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, one day Sayyidina Umar radhiyallahu an entered his holy room, holy house. Suatu ketika Sayyidina Umar memasuki rumahnya. He saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on a straw mat, on a mat from straw. Dan dia melihat Rasulullah SAW sedang tiduran di atas tikar. And in his holy room, very few items, some leather on the wall, some remnants of leather on the ground, some cup. That's about it. Dan terlihat di dalam rumah Rasulullah yang begitu sederhana, tidak banyak barang-barang. Hanya ada kulit, ada gelas, ada beberapa perkakas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he saw Hazrat Umar coming in, he stood up to greet him. Sayyidina Umar radhiyallahu an noticed the marks of the mat on his holy body. Lalu ketika Sayyidina Umar itu memasuki rumahnya Rasulullah, maka Rasulullah berdiri dan menyambutnya. Dan ketika dia menyambutnya, terlihat di badannya Rasulullah SAW itu ada bekas daripada tikar tersebut. Sayyidina Umar radhiyallahu an started to cry. Maka Sayyidina Umar mulai menangis. He said, "Ma yubkika ya Umar? Why are you crying?" Mengapa engkau menangis ya wahai Umar? He said, "Kisra of Persia is basking in the pleasures of this world, in the best of rooms and in beds and sheets." Dia katakan bahwa istana Persia itu menangis melihat apa yang terjadi dengan Rasulullah yang seperti ini. And the Caesar of Rome the same. Begitu juga kekaisaran Romawi yang begitu agung megah, sedangkan Rasulullah begitu sederhana. They are in the best luxury, in the best rooms, houses, palaces. Mereka tidur dengan rumah yang begitu megah, yang begitu terbaik yang dimiliki, sedangkan Rasulullah tidak seperti itu. And you are Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sedangkan engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, the one that is closest to Allah subhanahu wa yang ta'ala. paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Close in a way that if you say be, it will be. yang sangat dekat jika dia mengatakan terjadi maka terjadilah. And you have this kind of marks on your back from a straw mat on the ground that you are sleeping on. Sedangkan engkau terlihat begitu sederhana sampai-sampai di badanmu terlihat bekas daripada tikar yang kamu tidur di atasnya. He said, why are you worried? Why are you concerned? Why are you crying? Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu peduli banget terhadap hal seperti ini? Wouldn't you like, or wouldn't you be happy that they are taking dunya and we are taking akhirah? Bukankah engkau bahagia mereka mengambil dunia ini sedangkan kita mengambil akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam preferred akhirah over dunya. Rasulullah SAW memilih akhirat ketimbang dunia. Rasulullah SAW was not upset that he didn't have anything in his room. Dia tidak kecewa karena dia tidak memiliki apa-apa di rumahnya. He was not upset that he did not have a proper bed with sheets, designer sheets and designer mattresses and beautiful ornaments. He did not care about that. Bahkan dia tidak peduli di atas tempat tidurnya itu buatan desainer apa tidak, apa yang menghiasi ruangannya. Dia tidak peduli dengan itu semua. You are follower of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian adalah pengikut daripada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why are you crying? Mengapa kalian harus nangis sama yang kayak beginian? Don't you like that you have akhirah instead of dunya? Bukankah engkau menyukai mendapatkan akhirat ketimbang dunia? So the fakir, the poor one that says that, the one that says I don't have anything, you have everything. Maka seorang fakir yang mengatakan aku tidak memiliki apa-apa, pada sejatinya dia memiliki kekayaan yang luar biasa. You have Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as an example to you. Kita memiliki Rasulullah SAW sebagai petunjuk bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Allah subhanahu wa ta'ala offered that he makes the mountains to gold so that he can do whatever he wants with it. Bahkan Allah menawarkan jika mau gunung itu bisa menjadi emas yang dia bisa miliki. Because Hazrat Aisha, if I remember the hadith correctly, of one of his holy wives, she saw the traces of hunger on his body. Maka dikatakan bahwa Sayyidati Aisyah atau salah seorang daripada istrinya melihat ada bekas daripada kelaparan dalam tubuhnya. He said that Allah subhanahu wa ta'ala offered to make the mountains into gold for me. Dan dia mengatakan bahwa Rasulullah itu ditawarkan gunung untuk menjadi emas untuknya. I said, no ya Rabbi. Aku katakan tidak ya Tuhanku. He said, aju'u yawman aju'u. Perutku dan aku bersyukur kepada engkau. When I'm hungry, I turn to you. Ketika aku lapar, aku datang kepada engkau. When I'm happy or full, I turn to you. Ketika aku juga bahagia, aku datang juga kepada engkau ya Tuhanku. He turns to Allah in sabr. Dia datang kepada Allah dengan kesabaran. He turns to Allah in shukr time. Dan dia datang kepada Allah dengan rasa bahagia dengan syukurnya. You Muslim, mu'min, you have to turn to Allah in sabr, the time of sabr. Dan kau kalian para muslim, para mu'min harus datang kepada Allah dalam keadaan sabar. And you have to turn to Allah in the time of shukr. Dan juga datang kepada Allah dengan keadaan syukur. If you are hungry one day, you make dua, tadarru', dua, pleading. You are pleading with Allah. Jika engkau merasakan kelaparan, maka engkau bertadaruk kepada Allah, memohon kepada Allah. And if you are full the other day, ashba'u yawman. And if you are full the other day, fa'ahmaduka. I praise you and thank you. Jika engkau merasakan bersyukur pada hari yang lain, maka engkau terus mengatakan terima kasih kepada Allah. That is your prophet. Dan itulah nabimu. So when you have or don't have, what does it matter? Jadi jika engkau memiliki sesuatu atau tidak memiliki sesuatu, enggak peduli dengan itu semua. One day it might come all of it. Suatu hari mungkin akan datang begitu banyak pada dirimu. The next day might go all of it. Tapi lain waktu akan pergi semua itu daripada dirimu. But when it comes, your iman is strong. Maka itu ketika datang kepada dirimu, maka keimananmu akan lebih kuat. When it leaves, your iman is strong. Maka ketika itu pergi semua harta benda, imanmu akan tetap kuat. That's iman. That's what keeps you upright. Dan itulah yang disebut dengan iman yang membuat kamu bisa berdiri dengan tegak. A strong mu'min with a strong iman does not get affected in any way. Seorang mukmin dengan kekuatan iman tidak akan terpengaruh dengan hal itu semua. If you get affected, then your iman is weak. Jika engkau terpengaruh terhadap harta benda itu, maka imanmu begitu lemah. You have to increase your Maka iman. engkau harus menguatkan imanmu. Masya May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to increase our iman. Amin. Semoga Allah menguatkan iman kita. Amin.
So he said, wouldn't you like that we have akhirah? Jadi dia berkata, gak usah peduli kita memiliki akhirat. One waliyullah, ruya an ba'du salihin. It was narrated that one of the salihin, one of the pious ones, he said, one night I became tired and I took a little nap. Ada seorang kekasih Allah yang suatu ketika dia merasakan letih lalu dia tidur di malam hari. And in my nap, in my dream, I saw as if qiyamah happened. Dan ketika dia tertidur, dia melihat sepertinya kiamat itu terjadi. And I'm looking as if some people are been taken to Jannah and some other people are taken to Nar. Dan ketika itu aku melihat sebagian orang pergi ke dalam surga, sebagian lagi pergi kepada neraka. He said, I reached to the door of Jannah and I asked the people of Jannah, how did you enter Jannah? Dan ketika sampai ke dalam pintu surga, dia bertanya, bagaimana kalian bisa sampai ke dalam pintu surga ini? They said, bita'atir rahman wa mukhalafatis shaitan. Dia katakan dengan taat kepada Ar-Rahman dan menjauhkan diri daripada syaitan. And then he went to the other side, to the people of Nar to ask them. Lalu dia pergi kepada pintu neraka dan bertanya kepada orang di sana. He asked them the same question, how did you get in? Lalu dia bertanya yang sama, bagaimana kamu bisa masuk ke dalam neraka? They said, bimukhalafatir rahman wa bita'atis shaitan. Dia berkata dengan mukhalafatir rahman, dengan takut kepada Ar-Rahman dan menjauhkan daripada syaitan. Is it the other way around? They opposed, they rejected and disobeyed Allah Ar-Rahman, and they accepted and obeyed shaitan. Okay. Maka yang terjadi dengan mereka kebalikannya. Mereka melawan daripada Tuhan dan mengikuti perintahnya syaitan. So as long as you are following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you are in obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika engkau mematuhi perintahnya Rasulullah, pada dasarnya engkau mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. If you follow his example of his state of dunya, you are in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau memiliki ketaatan kepada Rasulullah dan engkau mengikutinya, maka engkau patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. If you are deviating from the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you are entering into the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau berselisih dengan jalannya Rasulullah, maka engkau tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. So when we have that good example in front of our eyes, and we know how he was, and we follow him correctly, Allah subhanahu wa ta'ala is promising us Jannah, akhirah. Maka ketika kita mengikuti Sayyidina Rasul dan kita mengetahui bahwa kita mengikuti yang benar, maka kita akan diberikan langkah untuk menuju kepada surganya Allah. And in another hadith, Sayyidina Ibn Mas'ud saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in such a state. Dan dalam hadis yang lain dikatakan ada Sayyidina Ibn Mas'ud yang juga melihat dalam keadaan yang sama. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Mali walid dunya." What do I have to do? What does dunya and me have to do together? Dan Rasulullah berkata kepada beliau, aku tidak peduli tentang dunia ini. Dunya is not part of me. Dunya is not with me. There's no association. Mali walid dunya. I am not involved in dunya. Dia katakan, aku tidak ada hubungannya dengan dunia. Aku tidak ada kepemilikan dengan dunia ini. Aku tidak peduli dengan dunia ini. In one of the hadith of that book that Sayyidi Sheikh Jibril has written, he said, continuation of the same hadith, kun abir, kun ghariban. Be a stranger in this dunya. As if you are walking, moving, you come under a tree, you take the shade of the tree, and thumma raha wa tarakaha. Then you stand up and you leave it. Dan di dalam hadis yang juga disebutkan oleh Syekh Jibril di siang hari tadi, kelanjutannya bahwa jadilah engkau seseorang yang asing atau seorang musafir yang berhenti sebentar di bawah pohon lalu berjalan kembali. You are musafir. Why you upset? Kalian semua adalah musafir. Lalu buat apa merasa kecewa? Musafir gets hungry. Musafir itu biasa lapar. Musafir has dirty clothes. Musafir pakaiannya kotor. Musafir's hair is not needs to be combed and cleaned. Musafir rambutnya itu acak-acakan. Musafir has to be patient because there's no water. He has to move, walk. Musafir harus bersabar karena nggak memiliki minuman, harus terus berjalan. So dunya is nasab wa ta'ab. Dunya is tiredness and difficulty. Maka dunia ini ketahuilah adalah hanya meletihkan dan begitu sulit. Akhirah la yamassuhum fiha nasab. In akhirah there's no difficulty, no tiredness. Untuk akhirat tidak ada kesulitan dan tidak ada keletihan. If you want to reach Allah subhanahu wa ta'ala, you have to pass through that difficulty and hardship.
Namun jika engkau ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau harus melewati daripada kesulitan dan keletihan ini. Kaaba is your example. Ka'bah adalah contohmu. To reach Kaaba, you have to suffer. Jika engkau ingin mencapai Ka'bah, engkau harus merasakan kepedihan. And if you don't have a guide, you die. Dan jika engkau tidak memiliki pembimbing, maka engkau akan mati. They say, I want to reach Allah directly, straight. Dia berkata, aku ingin sampai kepada Allah langsung. Okay, go put him in Iraq or Jordan. Tell him walk to Kaaba. Yalla. Lalu taruhlah dia di Irak atau Jordan dan seluruh dia jalan sendiri untuk sampai kepada Ka'bah. Go to Allah. Kaaba is in the middle of the desert. Find it and find Allah subhanahu wa ta'ala. Pergi ke Ka'bah walaupun engkau di tengah daripada gurun seperti itu. He will say, you crazy? I need a guide. Nah, engkau gila, apakah aku butuh pembimbing? I will die. Allah. If you find a guide, you will go straight. Namun jika engkau memiliki pembimbing, maka engkau akan mudah lurus kepada Allah Subhanahu wa And you taala. reach Baitullah. Dan engkau sampai kepada Baitullah. Baitullah. Qalb al-mu'min Baitur Rabb. One of the ahadith that I heard from Mawlana Sheikh Hisham, Mawlana Sheikh Adnan, Mawlana Sheikh Nazim when I was little. Qalb al-mu'min Baitur Rabb. The heart of the mu'min is the house of Allah. Beliau katakan beliau mendengar daripada Maulana Syekh Hisham dan Maulana Syekh Adnan ketika dia kecil, qalbul mu'min Baitullah, bahwa hatinya seorang mukmin itu adalah Baitullah. So you reach Baitullah in Zahir, you need a guide. And you reach Baitullah in Batin, you need a guide. Maka ketika engkau ingin sampai kepada Baitullah secara zahir, maka engkau membutuhkan pembimbing. Dan jika ingin sampai secara batiniah, maka engkau membutuhkan pembimbing. Baitullah means it belongs to Allah. Baitullah artinya ini miliknya Allah. If your qalb is Baitullah, your qalb has to be only for Allah. Jika hatimu milik Allah, maka ini benar-benar harus milik Allah. Your qalb is not for dunya. Hatimu bukan untuk dunia. Then you are going to Baitud Dunya. Jika untuk dunia, ya pergilah kepada rumah dunia. So the sheikh, the wali, the guide teaches you that remove everything from your heart. Put in your heart only Allah subhanahu wa ta'ala and find that guide that will take you to Baitullah, which is your heart. In your heart, nothing but Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia katakan seorang syekh, seorang wali, seorang pembimbing akan membawamu hatimu untuk dibersihkan, dienyahkan daripada hal-hal yang bukan Allah. Karena hatimu adalah milik Allah. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was not upset. Dunya was never ever to be seen in his heart. Maka Rasulullah SAW itu tidak pernah kecewa bahwa dunia tidak pernah ada sedikit pun dalam hatinya. He said, I have nothing to do with dunya. Aku nggak ada urusan dengan dunia ini, kata There's Rasulullah. no dunya in my heart. Tidak ada dunia dalam hatiku. My heart is the house of my Lord. Hatiku adalah rumah untuk Tuhanku. Masya Allah. I read recently, Wallahu a'lam, but it's words of wisdom. In Kutub of Awliyaullah, that's أوحى الله تعالى إلى داود. Allah subhanahu wa ta'ala revealed to Dawood alayhi salam, Ya Dawood, فرغ لي بيتا أسكن فيه. Empty for me a house, I stay in it. Dia katakan dalam satu kitab sufi bahwa di situ dikatakan, ya Daud, bersihkan rumah itu dan aku ingin ada di dalam itu. He said, Ya Rabbi, you subhanak, you are exalted, you are high, you don't stay in a house. Ya Rabbi, engkau begitu besar, begitu agung, engkau nggak mungkin tinggal di dalam satu rumah. He said, Ya Dawood, farrigh li qalbak. Oh Dawood, make your heart empty for me, your heart. Yang dimaksud oleh Allah, ya Daud, bukakanlah hatimu, bersihkanlah hatimu dan aku masuk ke situ. Farrigh, empty out. Get everything out from your heart for me only. Yang dimaksud dengan farigh itu adalah membersihkan, mengosongkan hatimu dan hanya untuk diriku masuk ke dalamnya. But we don't. Tapi kita tidak melakukan itu. So if you're a special one, they want you, they will do it for you. Maka ketika engkau spesial, maka engkau akan diberikan kesempatan untuk itu. Masya Allah, he's a big doctor. Masya Allah, dia dokter yang hebat sekali. 6 cars. Dengan 6 mobilnya. 4 properties. Dengan 4 properti. 1 in Africa. 1 di Afrika. 1 in an island. 1 di pulau. 1 a home back wherever he lives. 1 di kampungnya. He has employees. Dia punya banyak pegawai. He has partners. Dia punya banyak partners. He's famous. Dia terkenal. And what happens?
You're wanted, Sheikh. You are murad. You are wanted, requested by awliya Allah. Maka dia dikatakan, engkau diinginkan oleh awliya Allah. You did not do it, we will do it for you. Jika engkau tidak lakukan, aku akan lakukan untukmu. One by one, they are taking your houses, your apartments, your cars, your businesses, your partners. Everything is going away. Maka satu persatu dia akan tarik dari dirimu. Hartamu, mobilmu, kendaraanmu, rumahmu, diambil semua. They feel sorry for you, so they leave your suit outfit on you. Bahkan sampai pakaianmu akan diambil juga. You say, Ya Rabbi. If you say, Ya Rabbi, Alhamdulillah, that's a good one too. Jika dikatakan, Ya Rabbi, Alhamdulillah, itu yang bagus. Say, Ya Rabbi, what do I do? Ya Rabbi, apa yang harus aku lakukan? Empty for me your heart. Bersihkanlah hatimu untuk. The cars has taken over your heart. Karena mobil itu telah menyita dirimu. The wealth and apartments and power has taken over your heart. Semua kekayaan, apartemen, semuanya sudah menyita dirimu. The islands. Dan juga pulau-pulau yang indah itu. Bali yang menggoda. No, not Mauritius. Maldives. The Maldives. Oh, Maldives, Maladewa. We have over Bermuda. Oh, Bermuda juga pulau yang indah itu. Jamaica. All the nice islands. Dan semua pulau-pulau yang indah yang menggoda itu. Reggae music. Dan musik reggae yang juga yang membuat kita goyang. Money, too much money. Yang membuat kita goyang di pinggir pantai. Empty your heart duit. from all of that nonsense. Bersihkan dirimu daripada semua yang gak berharga seperti itu. So Rasulullah SAW was an example for you to follow because you don't do it. Maka Rasulullah SAW itu adalah yang patut kita ikuti, tapi engkau tidak mengikutinya. In his heart was nothing but Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hatinya tidak ada lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. And it was enough for him to have only Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cukup baginya untuk memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said in Holy Quran, Asta'idhu billah, alaysa Allahu bikafin abdah. Isn't Allah subhanahu wa ta'ala enough for his servant? Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala itu cukup untuk hambanya? Isn't Allah enough for you? Isn't Allah enough for me? Isn't Allah enough for you? Bukan, it has to be. Bukankah Allah itu cukup untukmu, untuk kalian semua? Itu cukup dan harus cukup. If you're hungry one day, your prophet was hungry one day. Jika engkau lapar, Rasulullah pun pernah lapar. If you're full one day, your prophet was full one day. Jika engkau kenyang, Rasul pun juga pernah kenyang. Some days they will only eat one date. Suatu hari dia hanya makan satu kurma. It will go weeks where the tanur or where that chimney does not have any smoke coming out. Bahkan itu sudah cukup untuk 1 minggu. Whatever is there that Allah subhanahu wa ta'ala has provided, and they are all happy because their heart only contains Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu cukup dengan makanan yang sangat sederhana, tapi mereka bersyukur kepada Allah dengan apa yang mereka miliki. So if you follow Sheikh Nazim, expect to lose everything. Jika engkau mengikuti Syekh Nazim, maka engkau harus siap-siap kehilangan banyak hal. If you say, I am following Sheikh Nazim, I am following Sheikh Hisham, expect to lose everything. Maka ketika engkau pengen mengikuti pada Syekh Nazim maupun Syekh Hisham, berharaplah bahwa kalian akan kehilangan banyak. Maybe tomorrow I will find nobody for Qiyamul, everybody left. Dia mengatakan mungkin besok pagi udah gak ada yang mau ikut tahajud sama Syekh Nur. Say, wow, we come to lose everything, we don't want to lose everything. Aduh, aku takut banget. Kehilangan segala hal kalau mengikutin Syekh Nur. And this is the sunnah of your prophet. Tidak, ini adalah sunnah daripada Rasulullah SAW. He said, I am only crossing, dunya is mamar. Enggak, ini aku hanya memberikan petunjuk bahwa ini hanya sementara yang kita lewati. It's a passage. Ini adalah suatu langkah yang kita akan melewatinya. You use what's on the passage to allow you to reach your destination. Engkau melewati langkah itu untuk sampai kepada tujuanmu. You don't get stuck in the passage and you say, I'm going to stay here, I like it. You have to move. Engkau tidak boleh terperangkap atau terjebak dalam jalan itu. Engkau harus terus bergerak sampai kepada tujuanmu. Move, tariq, haji, tariq. Bergerak terus, tarik, jalan terus. Tariq means move so we can go. Be in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. In our tawaf, in our dua, in our prayer, in our sa'i. We are busy. Move out of our way. We are walking. Masya Allah. Dia katakan,
Sibukkan dirimu untuk terus bergerak. Itulah thariqah, jalan untuk kita sampai kepada Allah. Dunya is a passage. Dunia ini hanya sementara. Yeah. And in your heart should not be anything but Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hatimu sepatutnya tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. So if you follow Sheikh Nazim or Sheikh Hisham or any waliullah, expect that they will not give you dunya, rather they will take from you that dunya. Jadi ketika engkau memutuskan untuk mengikuti Syekh Nazim atau Syekh Hisham atau waliullah siapapun juga, maka engkau harus siap-siap jika dunia itu diambil daripada dirimu. I'm not talking about the materialistic aspect of dunya. Aku tidak berbicara tentang aspek materialisme daripada dunia ini. I'm talking about hubbud dunya. Aku berbicara tentang kecintaan kepada dunia yang berlebihan. That you are not attached to what was given to you. Bahwa engkau tidak sepatutnya menempelkan hatimu terhadap sesuatu yang tidak engkau diberikan pada dirimu. That you can give out what was given to you. That's what Allah subhanahu wa ta'ala's order. Maka engkau harus bisa memberikan apa yang sudah diberikan kepadamu. And if you give more, Allah subhanahu wa ta'ala is promising to replace it more. Jika engkau memberikan lebih, maka Allah akan memberikan lebih banyak lagi. So don't get me wrong that I am against dunya and this house and this car and this business. No, I'm against hubbud dunya. Jadi jangan salahkan aku. Aku tidak bermaksud kalian kehilangan terhadap mobil, rumah, dan lain sebagainya. Tapi aku berbicara tentang hubbud dunia, kecintaan kepada dunia yang berlebih-lebihan. Because your heart cannot contain two loves. Karena hatimu tidak akan bisa menempati dua hal, dua cinta. You will never be able to have two loves equally in your heart. Maka tidak akan bisa namanya dua perkara cinta ini masuk di dalam hatimu. One will take over. Satu akan menguasai dirimu. Either hubbul akhirah will take over or hubbud dunya will take over. Kita lihat apa yang mengambil diri kita, hubbud dunia, cinta kepada dunia, atau hubbul akhirah, cinta kepada akhirat. So ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه in Surah Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala did not make for a human being or for a man two hearts inside of him. Di dalam surat Ahzab kita akan memahami bahwa seseorang itu tidak bisa memiliki dua perkara dalam hatinya. That means no two loves. Artinya tidak ada dua cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Ba has one dot. Dalam Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba itu memiliki satu titik. Awliyaullah have said that the significance of one dot is one love. Aulia Allah, para kekasih Allah mengatakan, yang menjadi utama dalam satu titik ini adalah satu cinta. If you want to enter the ocean of Bismillahirrahmanirrahim, if you want to enter the ocean of Quran al-Karim, you have to have only one dot, one love. Jika engkau ingin memasuki samudra cinta, jika engkau ingin memasuki samudra Al-Quran, maka kamu hanya memerlukan satu titik. So when you see the ba of Bismillahirrahmanirrahim, you see the dot, you have to understand one love. Maka ketika engkau melihat huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim, engkau harus memahami satu cinta. And that dot is under. Dan titik itu ada di bawahnya. Not over like the noon or the ta. One dot is under. Dan titik itu ada di bawahnya, bukan seperti huruf ta atau huruf nun yang ada titiknya di atasnya. That means by stepping on that love or using that love, you can step up. Masya Allah. Maka ketika itu ada di bawahnya, engkau akan menaikinya hingga terus ke atas. By love, you go up to Allah subhanahu wa ta'ala's presence. Dengan cinta engkau akan melambung tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. By love of akhirah, you go up to Allah subhanahu wa ta'ala's presence. Dengan cinta kepada akhirat engkau akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. By hubb of dunya, you cannot go up to Allah subhanahu wa ta'ala's Dengan presence. cinta kepada dunia engkau tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the love of dunya is the mother, is the head, is the origin of every sin, every khati'ah. Maka Rasulullah SAW menasehati bahwa cinta kepada dunia itu induknya atau ibunya daripada semua perkara dosa. If you want to go up to Allah subhanahu wa ta'ala, you have to drop that love of other than Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika engkau ingin sampai kepada Allah, maka engkau harus enyahkan cinta daripada selain daripada Allah. Yeah. So follow the example of your prophet. Maka ikutilah jalannya Rasulullah Follow the SAW. example of your prophets, oh Muslim. Wahai kaum muslimin, ikutilah jalannya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam reached highest states because in his heart was not a trace of any other love. Rasulullah SAW sampai ke atas paling tinggi karena di dalam hatinya tidak ada jentik untuk kecintaan pada dunia. He was the ultimate ashiq.
Dialah yang sebenarnya sejatinya yang dikatakan dengan asyik, sang kekasih, sang pecinta. His ushq was driving him like a rocket through. Maka kecintaannya itu membuat dia tinggi seperti roket, begitu cepat melambung. He was tested. He was shown this. He was shown this. He didn't care. He was going through. Dia diuji dengan ini dan itu, dia tidak pernah peduli, dia terus naik ke atas. He was shown Sidratul Muntaha. He was shown Jannah. He was shown everything in Jannah. He was shown everything on earth. He did not care. His target is set. With that ushq, he was being rocketed up there. Masya Allah. Dikatakan bahwa dia itu dites dengan melihat Sidratul Muntaha, melihat surganya Allah, melihat bumi ini. Namun dia tidak peduli dengan itu semua. Dengan kecintaan, kerinduan yang luar biasa, dia terus menuju kepada Allah. His heart was fu'ad on the way up. Dan hatinya adalah fuad yang untuk menyampaikan dia kepada atas. Fu'ad means heart on fire. Fuad artinya adalah hati yang membara. Has nothing in it but Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada lain kecuali Allah di dalamnya. That fire burned everything else. Dan semua api itu membakar semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala witnessed that. He said, مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Certainly my beloved did not look right or left. Dan dikatakan bahwa Allah bersaksi bahwa seorang kekasihku ini tidak melihat ke kiri dan ke kanan. So he was allowed to enter. Maka dia diberikan kesempatan untuk menuju Where sana. even Jibril alayhi salam couldn't go anymore. Bahkan Sayyidina Jibril pun tidak sanggup untuk mengikutinya. So the more love you have in your heart, the higher you will get. Maka dengan semakin banyak cinta dalam dirimu, akan kau semakin tinggi kepada Allah. The more love of dunya you have in your heart, you will be stopped. Maka ketika semakin banyak cinta dunia ini, maka engkau akan terhambat. That is our way. Dan itulah jalan kita. Our way is following Habibullah. Jalan kita adalah mengikuti Habibullah, kekasih And he Allah. said, follow me. Dan ia mengatakan, ikuti aku. Follow you to where, ya Rasulullah? Ikut kepada kemana ya Rasulullah? To yuhibbukumullah, to the love ocean of hub, the love ocean of Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikuti kepada samudra cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. If you cannot follow me to the love ocean of Allah subhanahu wa ta'ala, the second verse right after فَاتَّبِعُونِ yuhibbukumullah, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ. If you're not able to reach that level of accelerating by love, do at least the obedience. That's the second level, it is said by awliyaullah. Masya Allah. Dia katakan jika engkau tidak sanggup untuk mengikuti ke atas sana, tidak sanggup untuk mengikutinya, fatabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah, paling tidak taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. That means if you still have dunya in your heart, you can have it, but obey me in what you have. Maka ketika engkau masih memiliki kecintaan pada dunia ini, oke, tapi ikuti aku, taati aku. But if you have shunned dunya, if you have left that love, and only have love to me, you're gonna be going up straight to my love ocean. Namun jika engkau telah berhasil mengenyahkan dunia dalam hatimu, maka engkau akan sampai kepada samudra cinta. So people are levels, hearts are different levels. Some have nothing but Allah, some have mixed this and that, some have no Allah even. You see. Beliau katakan bahwa hati itu berupa-rupa ragamnya. Ada yang memiliki cinta, ada yang tidak memiliki cinta. Ada yang punya setengah-setengah. We are blessed to have the love of Allah subhanahu wa ta'ala in our hearts. Dan kita diberkahi dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati kita. So you follow Sheikh Nazim, he's gonna clean more. Tapi kalau engkau ikuti Syekh Nazim, maka dia akan membunuh lebih banyak lagi. Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala likes the ones that are being cleaned. Maulana Sheikh Hisham, if you follow Maulana Sheikh Hisham, you're gonna be cleaned. Dikatakan innallaha yuhibbul mutatahhirin, bahwa Allah itu mencintai mereka yang selalu membersihkan hati. Dan itulah ajaran daripada Maulana Syekh Hisham untuk membersihkan hati. Why do you need to be pure? Mengapa kalian butuh untuk menjadi begitu murni? Because la yamassuhu illa al-mutahharun. Karena tidak ada yang lebih bersih lagi daripada orang-orang yang mencoba membersihkan dirinya. If you have hubbud dunya in your heart, you will never be able to enter the ocean of Quran. Namun ketika engkau memiliki kecintaan kepada dunia, engkau tidak bisa memasuki samudranya Al-Quran. It's a hidden book. Inilah buku yang tersembunyi maknanya. How does the ayah go? Innahu la Quranun karim fi kitabin maknoon la yamassuhu illa al-mutahharun. It is a Quran karim, generous, noble Quran, but it is fi kitabin maknoon. It is stored, it is hidden. Only the mutahhar, the purified ones. So when you come to awliyaullah, they want to purify you
so you can go into the ocean of Quran, into Sirrul Quran. Beliau berbicara tentang ayat Quran yang berkata bahwa kecuali orang-orang yang membersihkan diri. Dengan membersihkan diri itu kita mengeluarkan dunia dalam diri kita sehingga kita bisa memasuki samudra Al-Quran. Dan beliau mengatakan bahwa di sini kitab ini tersembunyi. So when you go into the Quran and you see what Allah subhanahu wa ta'ala has for you, or what you find there is much better than any dunya you can see. Beliau katakan apa yang diberikan dan dimiliki oleh Allah kepada dirimu adalah lebih baik daripada semua yang kau pikir. You will see what you never saw. Engkau hanya melihat tapi engkau tidak pernah bisa melihat. You will hear what you never heard of. Engkau mendengar tapi engkau belum pernah mendengarnya. You will find out what your heart never thought of. Engkau akan menemukan sesuatu yang sebelumnya belum ditemukan. So let's enter the ocean of Quran. Mari kita masuk kepada samudra Al-Quran. But they can test you. Tapi mereka juga bisa menguji kamu. They will tell you, Nasran, we can turn this whole Jakarta gold for you. Dia katakan, wahai Nasran, ini semua Jakarta bisa menjadi emas buat kamu. Then they look at your heart. Dia melihat hatiku. Are you moving towards Jakarta being gold? Apakah dia akan berpikir untuk Jakarta jadi emas untuknya? Even Rasulullah gets tested. Bahkan Rasulullah pun juga bisa menguji. Allah told them, I will turn the mountains to gold for you. Allah juga berkata, aku bisa menjadikan gunung ini jadi emas buat engkau. Do you like that? Engkau mau itu? Dunia. Do you like that? La ya Rabbi. Engkau suka itu? Tidak ya Tuhanku. That love will be tested along the way until you reach akhirah. Dan cinta itu akan terus diuji sampai engkau sampai kepada akhirat. As long as you are in dunya, as long as you are living, even if you are 90, 100, you will still be tested with dunya. Walaupun engkau masih hidup di muka bumi ini, sepanjang kamu masih hidup di muka bumi ini, umur kamu sampai 900 pun engkau akan diuji akan dunia ini. They look at that hubbud dunya. Is there still hubb in your heart for other than Allah? Mereka akan terus melihat apakah ada hubud dunia dalam hatimu, ada cinta dunia. So we check ourselves. Maka kita lihat hati kita masing-masing. Our heart is 99% hubbud dunya. Hati kita ini sebenarnya kata Syekh 99% itu cinta And dunia 1% banget. hubbul akhirah. Hanya sisa 1% yang cinta kepada akhirat. But inshallah tomorrow will be 2%. Tapi insya Allah besok jadi 2%. After tomorrow 3%. Besoknya lagi 3%. Step by step. Sedikit demi sedikit. That's what I heard from Maulana Sheikh Nazim. If you have 1%, say, Ya Rabbi, thank you. Dia dengar dari Maulana Syekh Nazim, jika engkau memiliki 1% aja, bilang terima kasih. Allah subhanahu wa ta'ala will say, oh, my servant is thanking me. I will increase. Oh, hambaku berterima kasih padaku, maka aku akan tambah. La in syakartum, la azidannakum. Ya Rabbi, thank you for that 1%. Alhamdulillah, I have some love in my heart to you. Dia katakan, aku bersyukur dengan 1% ini. Aku memiliki sedikit, walaupun bisa bersyukur kepada engkau. If you make shukr, he will increase. Ketika engkau bersyukur, engkau akan mendapatkan lebih lagi. You go up to 2%, you say, Ya Rabbi, thank you 2% today. Thank you, my Lord, you have favored me. Maka dengan 2% itu engkau berterima kasih kepada Tuhan. Ya Allah, aku bersyukur. Engkau telah membantu aku. As long as you make shukr for the ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala, hubbullah is ni'mah. It's not you find it here and there. He gives it to you. You say, thank you, Ya Rabbi, for that ni'mah. He will increase. Beliau berkata, jika kita bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, walaupun sedikit, dia akan terus menambahkannya untuk kita. He will increase until you are 100% only for Him. Dia akan terus menambahkan nikmat itu sampai 100% dan hanya untuknya cinta kepada Allah. One of the principles of Naqshbandiyya, now I forgot, was it 6 or 7, but one of the principles of Naqshbandiyya is Ilahi anta maqsoodi wa rida'uka matlubi. When you reach that 100%, it is you are genuine, you are truthful in saying, Ya Rabbi, it is you that I want. Beliau katakan di antara prinsip daripada Thariqah Naqshbandiyah adalah Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, bahwa engkau adalah tujuanku dan ridhamu yang kami cari. It is you that I worship. Hanya engkaulah yang aku beribadah. It is you that I seek assistance and support from. Dan hanya kepada engkaulah aku memohon pertolongan. Then you are genuine, then you are truthful in the Fatiha that you are reading. Sehingga engkau menjadi siddiq dan dalam perkataan yang engkau sampaikan dalam Fatihahmu. Show me the right path.
tunjukkan kepadaku langkah yang benar. The path of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Langkahnya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. and the rest of Anbiya and Awliya. Dan begitu pula para anbiya lainnya. And Allah subhanahu wa ta'ala will take you through that road. Dan Allah SWT akan membawa kita kepada jalan itu. So try to do that. That's why tariqah is important. Tariqah lets you get on that road where you become sadiq in what you say. Maka ikutilah jalan itu, dan itulah tariqah yang sehingga membawamu menjadi seorang yang sadik. Not Yang- kadhib in what you say, not a liar in what you say. Dan bukan menjadi seorang penipu atau pembohong. When you are saying in your prayer, Ya Rabbi, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, Ya Rabbi, guide me to the right way, the way of the prophets. And when you finish prayer, you are following the way of shaitan. Lihat bagaimana dirimu ketika engkau dalam salatmu, engkau mengatakan ihdinas siratal mustaqim, memohon petunjuk kepada Allah. Namun tiba setelah salat, pikiranmu kemana-mana. They finish prayer, what do? Setelah engkau salat, apa yang terjadi? Engkau langsung merokok dengan senang hati. Begitu bau. Hey UK, Assalamualaikum UK. Oh, Masya Allah dia datang. Are you truthful in your reading Fatiha or are you lying? Engkau jujur dengan Fatihahmu atau engkau So berbohong? Tariqah teaches you to read Fatiha correctly and to be truthful in what you say, to mean what you say. Maka Thariqah ini mengajarkan kalian untuk bisa jujur dan mengetahui makna dan arti daripada Fatihah. So don't leave Sheikh Nazim or Sheikh Hisham, even if they're going to take dunya from you, it's okay, you stay. Maka jangan tinggalkan Syekh Nazim atau Syekh Hisham walaupun mereka akan mengambil dunia daripada dirimu. What you will get is much, much better, thousands times better than dunya. Apa yang kau akan dapatkan ribuan kali lebih baik daripada apa yang kau miliki. I heard from my teachers that the least that anyone will get, the least amount. So let's say the least mu'min, the least Muslim that enters Jannah, he will get 10 times of this dunya. Dan Muslim yang paling sedikit sekali yang memasuki surga ini mendapatkan 10 kali daripada dunia. All of this dunya, whatever you see in it, the least you get is 10 times at least you will get that. Paling sedikit sekali yang kita dapatkan daripada surga ini bermakna 10 kali lipat dari apa yang kita lihat terhadap dunia ini. So trust in Allah Maka percayalah kepada and Allah. say, Ya Rabbi, I'm coming to you. Katakan, ya Tuhanku, aku datang You kepadamu. help me through what I'm going through. Engkau membantuku untuk terhadap hal-hal yang aku menghadapinya. وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Wa man tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. He's enough for him. Maka itu sangat mudah bagi dirinya. Inna Allah balighu amri. Allah subhanahu wa ta'ala definitely whatever he willed, ordained will happen. Sesungguhnya Allah itu sudah berkehendak, maka akan terjadi. So tawakkul. You have to, first step, you have to put your trust in Allah and say, Ya Rabbi, you know better. I don't know, but I'm trusting in you. You let me go through this in peace and safety. Maka katakanlah tawakul, berserah dirilah kepada Allah. Maka engkau akan mendapatkan dirimu kenyamanan dan keamanan. قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Allah subhanahu wa ta'ala has made for everything a limit. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan semuanya batasannya. Masya Allah, you were a doctor to a limit. After that, you're not a doctor anymore. Oh, Masya Allah, engkau seorang dokter, tapi setelah itu cukup. Engkau bukan lagi seorang dokter. Masya Allah, you're a very successful CEO. But after a limit, you're not anymore successful. It's finished. Masya You Allah. are rich. After a certain time, you're not that anymore. قد جعل الله لكل شيء. For everything, there's a stop. Maka bisa saja engkau seorang CEO, seorang pemimpin, tapi setelah itu engkau bukan lagi seorang pemimpin. Maka ketahui bahwa semuanya itu ada batasannya. I'm strong. Aku kuat, aku begitu kuat. You come 50, 55, I'm weak. Namun ketika engkau berusia 50, 55, engkau menjadi begitu Young lemah. ones back there. Begitu pula engkau lihat orang yang di belakang sana. I can run 5 kilometers. Aku bisa lari 10 kilometer. I'm strong. 5 kilometer. Well, you come to 40, 50, you cannot walk to the bathroom. Namun sampai engkau umur 40, 50, engkau nggak bisa masuk ke kamar mandi. There's a stop for everything.
Semuanya itu ada batasannya. What Allah subhanahu wa ta'ala wants you to have is love to Him when He is opening sarra and when He is opening darra. When khayrihi wa sharrihi is coming, Allah subhanahu wa ta'ala is this looking at your heart. Is my servant's heart changing? Maka kita ketahuilah bahwa sebenarnya Allah itu menguji kita. Apakah dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, kita dilihat hati kita akan seperti apa. When it's good times, sarra, when it's good times and you're happy, oh, everybody is happy. Even non-Muslim is happy. Maka ketika kita bahagia, maka semuanya akan bahagia. Non-Muslim juga begitu. But when the difficult time comes, Muslims have to continue to be happy. Namun bagi seorang Muslim, jika dalam keadaan sulit pun dia harus bahagia. If you are not happy, what's the difference between a Muslim and non-Muslim anymore? There's no difference anymore. Jika engkau tidak berbahagia dalam kesulitan, apa bedanya seorang Muslim dengan non-Muslim? The Muslim differs when it's difficult time. Perbedaannya seorang Muslim itu bisa bahagia dalam keadaan sulit. Because he knows there's a wisdom out of everything, and inshallah with sabr and shukr he can reach mahabbatullah. Karena dia mengetahui sejatinya di dalam semua itu ada maknanya, ada hikmahnya. Maka dengan kebahagiaan itu engkau akan sampai kepada mahabbatullah. But it is difficult. I understand. I totally understand. Namun aku tahu sekali bahwa perkara ini sulit banget buat kalian. Aku tahu pasti. When everything is taken away from you, I totally understand how that feels. Aku sangat mengerti begitu luar biasa ketika kesulitan itu berada dalam dirimu pasti akan sulit. So what do? You run to Allah. Maka apa yang harus engkau lakukan? Larilah kepada Allah. You run to the masjid. Larilah ke masjid. Don't stay at home. Run to the masjid. Jangan tinggal di rumah aja. Ayo pergi ke masjid. Stay there 1 hour, 2 hour, 3 hours, 4 hours. Stay in the masjid. Tinggallah di dalam masjid sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tinggal di dalam masjid. Until your heart has tranquility again. Sampai hatimu begitu damai kembali. Because in the masjid is only zikrullah. Karena di dalam masjid hanya mengingat kepada Allah. And with zikrullah your heart will reach tranquility. Dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. So when you're ever in a difficulty, instead of running on the streets, run to the masjid. Maka ketika engkau merasakan kesulitan, maka dekatilah masjidnya Allah. If your heart is all shaky and you don't know what to do, instead of screaming and yelling, run to the masjid. Jadi ketika hatimu itu begitu gelisah daripada kamu lari-lari nggak jelas, pergi ke masjid. Make dua in the masjid. Berdoa di dalam masjid. Make zikrullah in the masjid. Zikir di dalam masjid. Allah subhanahu wa ta'ala will make your heart reach tuma'nina. Maka Allah akan memberikan hatimu tuma'ninah. Hatimu akan damai di situ. Will reach peace and preach peace, tranquility, contentment, satisfaction in the masjid. Engkau akan merasakan kedamaian, ketenangan dalam hatimu di dalam masjid. That's for us, the weak ones. Bagi kita yang begitu lemah. But the strong ones, namun yang kuat, they're never affected. Their heart is always tranquil. Maka orang yang kuat, seorang mukmin itu tidak akan terpengaruh dengan berbagai macam masalah. Dia akan hatinya tetap tenang. They walk on earth with peace and happiness. Dia tetap berjalan di muka bumi ini dengan kedamaian dan kebahagiaan. These are ibadur rahman. They are strong. Dan dialah ibadur rahman, hamba yang pengasih yang begitu kuat. Always tranquil, walking on earth, hauna, gently, happily, smiley, kindly, tenderly. Nothing affects them. Maka orang itu akan terus berjalan dengan bahagia, dengan lembut, dengan ketenangan. Tidak ada yang terpengaruh bagi dirinya. But we are not that yet. Namun kita tidak seperti itu, bahkan kita belum sampai ke situ. So we don't walk on earth gently. Maka kita begitu sombong dalam jalan di muka bumi ini. So to reach that level of ibadur rahman, maka untuk sampai kepada makamnya ibadur rahman, you have to start at the door. Maka engkau harus memulai daripada pintu itu. This is the masjid, in the masjid. Dan pintunya ibadur rahman adalah masjid. So you start there, and from there it will open to your heart. Engkau mulai di situ, maka dari situ akan terbuka hatimu. Okay. Good. Masya Allah. Alhamdulillah. So you follow awliyaullah, they will take you to where they went. Maka engkau ikuti para kekasih Allah, maka mereka akan membawamu kepada apa yang mereka inginkan. You follow Rasulullah, he wants to take you to where he went. Engkau ikuti Rasulullah, maka Rasulullah akan mengajakmu kepada tempat yang dia singgahi. Rasulullah didn't go to a palace like Kisra and Qaisar. Rasulullah tidak pergi kepada istana seperti Kisrah dan Kaisar. He said, I have nothing to do with that. I can sleep on a mat and I can have the marks on my body, but I'm looking for akhirah.
Dia katakan, aku tidak ada urusannya dengan itu semua, biarkan ada bekas dalam tubuhku, tapi aku pergi kepada akhirat. That is our way. To go to where Rasulullah SAW has gone, to go where awliyaullah have gone. Itulah jalan kita. Kita pergi kemana Rasulullah itu pergi, kita pergi kemana para aulia Allah atau kekasih Allah itu pergi. ومن الله التوفيق. From Allah is tawfiq. From Allah is success. اللهم نسألك الهدى والتوفيق يا رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. My success is only from Allah. I put my trust in Him and I rely on Him, and to Him I am returning. Beliau sebagai penutup mengatakan bahwa sukses itu, pertolongan itu semuanya daripada Allah, dan kita serahkan semua urusan kita kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. ومن الله التوفيق بحرمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبسر سورة الفاتحة. آمين.